बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम आप सब के सामने फ़तह मक्का का वाक़या बयान करते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के हुक्म से मक्का को फ़तह करने का इरादा फरमा लिया था। आपने सहाबा को सफ़र की तैयारी का हुक्म दिया। आपने अरब के दूसरे कबीलों में भी ऐलान कराया कि जो शख्स भी खुदा पर ईमान रखता है वो रमज़ान मदीने में करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में रवाना होने का इरादा था। इस बारी में आपने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मशवरा कर लिया था, मगर ये सब तैयारी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खामोशी से की थी। आप चाहते थे कि कुरैश को मुसलमानों के रवाना होने का पता आखिर तक ना हो, बल्कि जब मुसलमान मक्के पहुंच जाएं तो कुरैश को अचानक खबर हो। इसलिए आपने दुआ फरमाई, ए अल्लाह कुरैश के जासूसों को अंधा और बहरा कर दे, वो अचानक ही हमारे बारे में सुने और अचानक ही हमें देखे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के मुख्तलिफ रास्तों में मुसलमानों के जासूस बिठा दिए ताकि अगर कोई भी मशकूक आदमी नज़र आए तो इसको रोक लें। इस तरह मदीने में चुपके चुपके मक्का फ़तह करने की तैयारी होती रही और कुरैश को इसका पता भी नहीं हो सका। जब सब तैयार हो गए तो एक रोज़ अचानक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और इनसे फरमाया कि फ़लाँ जगह पर पहुंचकर एक औरत को पकड़ो, इसके पास एक ख़त मिलेगा, वो इसे छीन कर ले आओ। ये ख़त कुरैश के नाम था जो एक मुसलमान हज़रत हातिब इब्न अबी रज़ियल्लाहु ताला ने लिखा था। इसमें हज़रत हातिब ने कुरैशियों को होशियार किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़बरदस्त लश्कर लेकर मक्के पहुंच रहे हैं, तुम लोग अपना बचाव कर लो। हज़रत हातिब ने यह ख़त इस बुढ़िया को देकर कुरैश के पास चुपके से भेजा था, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए बात मालूम हुई और आपने फ़ौरन साहबा को बुढ़िया के पीछे भेजा। ये तीनों साहबा घोड़ों पर बैठकर तेज़ी के साथ चले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जगह बतलाई थी बुढ़िया वहीं मिली। साहबा रज़ियल्लाहु ताला ने इसको रोक कर इससे ख़त मांगा। औरत खस्में खाकर इनकार करने लगी। साहबा ने इसको ऊँट पर से उतार कर काफ़ी तलाश किया मगर उसके पास से कोई ख़त ना मिला। इधर औरत खस्में खाती रही, मेरे पास कोई ख़त नहीं है। मगर साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये खबर गलत नहीं हो सकती। इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने बूढ़िया से डांट कर कहा, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई खबर गलत नहीं हो सकती। या तो हमें ख़त वो दे दे वरना हम तुझे नंगा कर देंगे। ये सुनकर वो औरत डर गई और इसने अपनी चोटी के बालों में से वो ख़त निकाल कर दे दिया। साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये ख़त लेकर सीधे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। ख़त मिलने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हातिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर पूछा, हातिब तुमने ये हरकत क्यों की? हज़रत हातिब ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की कसम मैं सच्चा और पक्का मुसलमान हूँ, मेरे हालात बिल्कुल नहीं बदले, मगर कुरैश के पास मेरी बीवी और लड़का है, ये इनके सिवा मक्के में मेरा कोई दूसरा रिश्तेदार नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं कुरैश के साथ कोई एहसान कर दूंगा तो लड़ाई के वक्त वो मेरी बीवी बच्चे को कत्ल नहीं करेंगे। इसलिए मैंने यह ख़त लिखा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हातिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस हरकत पर गज़बनाक हो रहे थे। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुनाफिक हो गया है, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इसे गर्दन मार दूँ। मगर हज़रत हातिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वे बदर में मुसलमानों के साथ शरीक हुए थे। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, उमर ये तुम कैसे कह सकते हो? क्या खबर
خدا نے غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں سے اس دن یہ کہہ دیا ہو کہ جو چاہو ہو کرو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ ادھر اسی وقت خدا نے حاتم کے متعلق وحی نازل فرمائی جس میں ان کو معافی دی گئی۔ سب مسلمان مکے جانے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ آخر رمضان کا مہینہ آ گیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تیاری بھی پوری ہو چکی تھی۔ آخر 10 رمضان 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مسلمانوں کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس دفعہ ازواج میں سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی۔ مدینے میں آپ نے حضرت ام کلثوم ابن حسین کو اپنا قائم مقام بنایا۔ جب حجفہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مکے ہی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، مگر راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے چچا کو اپنے ساتھ لیا اور ان کا سامان وغیرہ مدینے بھجوا دیا۔ پھر یہاں سے آگے چلے ابوہ کے مقام پر آپ سے 2 آدمی ابو سفیان ابن حارث اور عبداللہ ابن امیہ ملے۔ یہ ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شریک بھائی تھے۔ دوسرے آدمی عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے۔ یہ دونوں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن رہے اور آپ کو بڑی بڑی تکلیف پہنچاتے رہے، مگر اب اچانک خدا نے ان دونوں کے دل پھیر دیے اور یہ مسلمان ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابوہ میں جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا تو فوراً آپ سے ملنے کی اجازت مانگی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں سے سخت تکلیفیں پہنچی تھی، اس لیے آپ نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ مگر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سفارش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک آپ کے چچا کا بیٹا ہے اور دوسرا پھوپھی کا بیٹا ہے۔ دوسری طرف جب ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملنے سے انکار فرما دیا تو ان کو بہت صدمہ ہوا۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ ابو سفیان نے صحابہ سے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حاضر ہونے کی اجازت نہیں دیں گے تو میں اپنے بیٹے کو لے کر کہیں ویرانے میں چلا جاؤں گا اور وہیں بھوکا پیاسا مر جاؤں گا۔ اس طرح حضرت ام المومنین کی سفارش اور ابو سفیان کی بے قراری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں پر رحم آ گیا۔ آپ نے ان کو حاضر ہونے کی اجازت دی۔ ابو سفیان اور عبداللہ اسی وقت آئے اور سچے دل سے مسلمان ہو گئے۔ یہ ابو سفیان وہ مشہور ابو سفیان نہیں تھے جو قریش کے سردار تھے، بلکہ یہ دوسرے تھے جو حضور کے دودھ شریک بھائی تھے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئے تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔